Papunta kami ngayon ng Pralonyong Lavanwas. So, malayo na kami sa bahay namin. Ganito yung daan dito. Nahilo ako. Pralonyong Lavanwas. Lavanwas? What? Arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Ayun yung biyanan ko sa unahan. Hi guys! Dito daw kami magla-lunch. Ito, paakyat din to ng Meribel. Regarde la maison. Hindi kami papunta ng set. It's like they are suspended in the mountain. Alam nyo ba dito guys, aakalain nyo na mga kabundukan lang ito. Pero, With old electric. Il est où? pag pinuntahan nyo yung lugar, may mga city pa pala dito. Tingnan nyo, ang gaganda ng bahay dito. Oh. Là. Ouais. Mais pourquoi elle va vite? Ito yung akala ko bukid lang. Mayroon pa palang bahay dito. Diba? Non, tu l'attrapes pas. Bah si, il est là, regarde. Je vais lui rentrer dans les fesses. Ang laki. May lumang simbahan doon. Oh. Yan. Ganda ng simbahan. Oh. Another lugar. May mga bahay sa taas. Simplihang bahay. Gusto ko yung ganun. I like things like that. Layo. Il va pas vite. Wow, makikita nyo na yung Pourquoi tu vas mountain. doucement? Je vais pas doucement, regarde. Je rentre dans les fesses. Ayan yung biyanan ko sa unahan. Yung kabukiran, no? College. In Beauzelle. I saw a lot of deers this morning. 4 deers. There's you should hunt. You have license to hunt? And I don't want to run. You have permit to catch, but you don't. You are. You have permit to catch and you can keep the meat for yourself or your family, but you can't sell it. Ah, okay. Look, that's the city of Beauzelle. Beauzelle, city of Brazil. Brazil. Bilis, my love. Why it's so fast? Ganda. May mga bahay pa dun sa taas. Ayan. Napuntahan ko na rin yung bundok. Ganda. Ayan. Kabahayan dyan sa taas. Ah, c'est parce que t'as le nez trop près de la bouche. Non, c'est pas moi, c'est le visage de maman. C'est pas maman, you smell bad, she said. Arty mo ah, don't Mais go your next. face is smell bad. Ouais. Because I have maquillage. Only sometimes I do makeup ah. Stop being maarty ah, you're so maarty. Nice you. Ganda oh, kita nyo, nasa kalagitnaan lang ng bundok pero ganito yung itsura. Ito yung kinagandahan dito kasi. Jamais. Moi non plus. Pag nasa kabilang panig ka, akala mo C'est la kabundukan première lang. fois. Tingnan nyo naman yan oh. Assis avec Ganda. mes copines. Non, t'as pas été là avec tes copines. Ah. Si. Non. Ah, j'avais vu une toboggan ici. Mas maganda to sa Meribel. Ay sa It's Beauzelle, it's like Meribel? Moutier. Kind of same size as Moutier. Ah, okay. Little bit smaller. But,
Paakyat pang kabundukan. Dans 500 mètres, au rond-point, continuez tout droit pour rester sur D915. Elles sont vraies. Ganda. Elles sont Ayan mga guys, sana masiyahan kayo sa nakikita nyo. Ang daming ano. May mga paano pa, paakyat pa. Nahihilo kayo, no? Ayan, ang ganda. Ayun na yung ano, oh. Yan yung Maison de mountain. l'enfance, maison de santé. Yung nakikita nyong bundok na yan, yellow yan. Yellow yan sa susunod. Ang ganda, oh. Regarde le parc. Waouh. Wow. c'est des jeux. Il y a des terrains de tennis. Mais eux sont vides, c'est pas nous. Ils sont pas vite, regarde, ils sont devant. Mais si, regarde. Attention, on va mettre de la vitesse. Nice! We put power and smell. I don't want to smell Ça pue. it. She added. Bata! Ano ba yun? Pourquoi les fenêtres? Encore plus. Non, ça fait trop de bruit après. Ganda ng mountain. Nako. On n'est pas dans la montagne. Ganda. Mais papa, on n'est pas dans la montagne. Bah si, regarde, la montagne, elle est là-haut. Dans 600 My mètres, river. prendre la troisième sortie et continuez sur Oops. D915. Oh, les toboggans, regarde. Ah ouais. Basketball. Toboggan. O yung mga dahon, no? Ang ganda na ng mga dahon, no? Malapit nang mag, ano talaga, winter. Kasi yung mga dahon nag-iiba na. Mais eux sont vides, regarde. Mais non, Mais si, regarde. mais non, Là, les vides. mais non. Ang ganda. Ay, Vides. sorry naman. Faut aller vite, ça sert à rien d'aller vite. Mais eux sont vides. Ganda. C'est juste des feuilles, mais ça. Oh là là, look after. Look the GPS. À ses fesses. You're gonna drive like that? Papaikot-ikot tayo. Billiard. Parce que c'est très loin. Ang ingay ng anak ko. Ça mal ma tête. Isa malalatit. Punta na tayo sa top of the world. Punta na tayo sa... Mama, je suis sûre you can walk in the mountain. I'm sure you can slide in the mountain. Yeah, I can slide like tuk 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 tuk. Ang ganda na ng mga ano, nag-yellow, yellow, brown. Welcome to the mountain zigzag. Magsisigsag na tayo. Attention, my love. Oh, lolo, magsisigsag na tayo. Akyat kami sa kabundukan. Punta kami sa pinaka-top of the Oh, c'est world. bleu. Regarde, c'est bleu. C'est bleu. C'est bleu. Regarde, Saan tayo pupunta? bleu. Sa bukid na nga. At
dito, Tala, because the street is really ano, grabe yung street. Pero ang linis ng kabundukan. Forest is not bundok. Yeah. Grabe yung autofocus ng camera. Ang galing. Wow. Look at this camera. It's really nice camera. Walang safety ano yung road. Grabe yung sigsag B. Lamig siguro dito pag ano. Tingnan nyo yung mga lupa doon, no? Pinaka on top of the world na kami. Nag-change na naman yung air drum ko. Mais quand on va aller en haut? Quand on va aller en haut de la montagne? Tala, can you Monte là. just arrête? On monte, tu vois pas qu'on monte? La voiture elle monte là. Mais en haut, Regarde le tuyau d'eau là. c'est quoi le- Ayan yung Le ano. tuyau noir, c'est de l'eau. Dans le gros tuyau noir. Ah, le montagne. Ouais, c'est de l'eau qui descend de la montagne. Ah, That's tout to bleu. drink, my love. What? That's to drink. It's to make electricity and after you can drink it at the bottom. But, yeah. But it's to make electricity first. Et papa, c'était Daming tubig dito. tout bleu la montagne. Tout bleu la montagne. Elle est pas bleue la montagne, elle a jamais été bleue la montagne. La montagne. J'avais vu, il était bleu quand t'avais conduit. Le ciel il est bleu. S'il y a de la neige elle est blanche, mais elle est pas Tingnan bleue. nyo yung bukid. Wow, nag-green, yellow, green. Ganda. I like this phone nag autofocus, but I hate this phone because it's too hot. Mais t'es pas rentré à ses fesses. Et je suis pas en train de chercher à rentrer à ses fesses. J'ai pas envie de rentrer dans ses fesses. Ganda. Tu l'attrapes Wow, pas. amazing view. J'ai pas envie de l'attraper. Regarde. Je peux l'attraper après, mais ça sert à quoi? Nag-change na yung mga kulay ng Oh, il est là. Oh, je le rattrape. Enjoy the view, guys. Ayan, nandito na kami sa tuktok ng bundok. Hindi pa naman as in tuktok. Mais allez, tu l'attrapes pas. Mais je vais pas rattraper ses fesses. C'est dangereux. Et Oh. après, ça fait quoi? Tala is like a demon. He wants to tell you something, Ça fait ano. quoi, papa? S'il freine vite, s'il s'arrête et que moi j'ai pas le temps de m'arrêter, bah, je lui rentre dans ses fesses. Et je casse ma voiture. Et je casse sa voiture. J'ai pas envie. Et t'as pas envie de marcher? Bah, j'ai pas envie de marcher, mais j'ai pas envie de casser la voiture surtout. What do you think? That we go to her friend or what? No, we go where she was when was going when she was a kid. Ah. For 30 years she was skiing there. When she was young, She was here. she was going there every vacation for winter. You see la montagne là-haut? On voit la neige. Wow, ang ganda. On va aller dans la montagne. Another little city. A province. Ang ganda, linis oh. On va dans la montagne. Linis Ayun, ng ganda. ano.
restaurant, toi tu iras dans la voiture. Non. Bah, si t'arrives pas à marcher. Si ça arrive. Ganda. Regarde ce toit, look the roof. Look at tingnan nyo yung ano, bubong. Tingnan nyo yung bubong. Ang galing. Simbahan. They have like an ice on top. Linis. Ganda ng bahay, oh. Tingnan ko. Parang nasa Avatar. Hello. It's too much. Malayo pala yung mga sporty people lang ang nakatira dito. Na, ang daming ano. Des vaches. Vash. Shuba. Mga baka. Hindi horse, baka. Cow. C'est des chevaux. Ouais, essaye de monter dessus, tu vois. Mga ano, bahay-bahay. Nakakaano naman yung ano, may mga bahay, hindi sila takot. Grabe yung kabahayan dito, nasa ano ng mga bato. Parang nakakatakot na dito. It's a haunted house. Look at all the houses over there. It's in the they are not scared. They're pulling the rock. Allez vite. Pas faire. Have you seen that people? Ayan, tingnan nyo. Oh. Pero may mga nakatira sa ano, baba. Campaign house, campaign. Alam nyo, puro ano to, yellow to pag nag-winter. Mga pine tree. Prolong! That's the top of the word. Because it's Ma voiture. Ah non. Ouais. when it's like this, a pique, it make a noise, right? Papa. Parce que quand on s'approche trop vite des fesses de l'autre voiture, elle fait pip pip. Attention, il y a une voiture. Yan yung road. Oh. Ah, si Ay, Nanay. ba't nagaganan yun? Tingnan nyo yung mga kabunod. Para ako nasa Avatar. May sasakyan dito. Parang nasa Avatar na tayo, guys. Ganda. Ang ganda. First time ko rin nakapunta dito. Ganda ng tingnan nyo yung kabundukan.
ano, The river. it's clean. Super ano high na yung ano dun, no, latitude. Super high, as in yung mga puno ano na lang, anit na yung nandun sa taas. Wow, we arrived. No. Wow, we arrive in the mountain. Pralognan la Vanoise. Non, c'est pas ça. Si c'est ça. Non. Si c'est ça. Si c'est ça. Si 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 si. Si 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 si. Si 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 Quand si. j'y allais ici. Trop tard. Regarde. Le tunnel. Wow. Ang Dans 500 ganda. prendre la troisième sortie sur rue des Grands Prés. Ganda. Elles sont où, papi, mamie? Elles sont où, papi, mamie? Ils sont là. Microphone. What's that big microphone? C'est droit à dire papi. Another mamie. Oui, city. tu peux dire papy et maman. Grand Big Hotel. Ang ganda-ganda. Mais c'est pas. Diyan nakatira yung mga ano-ano, yung mga goat. They live it there, the goat, my love. Non, c'est pas un robot. Dans 150 mètres, prendre à droite sur rue du Ganda. Raffort. Pourquoi ça est là? Prendre à droite sur rue du Raffort. Papi, mamie. Mais elle est où, papi, mamie? Dans 300 mètres, prendre à droite sur chemin du col de la Louza. Ganda. Parking area, may simbahan pa. Dito na kami sa pinakatuktok. Nandito na kami sa Avatar. On est arrivé? Jackpot daw tayo. Prendre la direction sud vers chemin de la Petite Louza. Puis J'en prendre viens à à droite côté sur de chemin de la papi, Petite Louza. mamie. Non, à côté de papi, mamie. Regarde la statue. Mais je vais à côté de papi, mamie. Arit. Ayan, we arrive mga guys. Mamie. Arrive na tayo mga guys. Ganda. Ay. Arrive na tayo mga guys. Ganda, may mga... Tingnan nyo naman mga guys, oh. Ang ganda dito. Wait. Para akong nasa Avatar. Ganda. Wow. Andito na kami mga guys. Sympa comment river. T'es déjà venu à Promenade? Non, je suis pas allé ici. Dito na. Bye bye guys.